দেখছেন এমকেসিএন রিপোর্টার। এই মুহূর্তে আমি কিল্লন। নমস্কার, সঙ্গে আমি সমিহা। এবারে দেখে নিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম। আশাকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত শ্রীভূমি। পেট্রোল ডিজেল গ্যাস মজুত রয়েছে জানালেন ডিসি। জিও ট্যাগিং এর কাজে নিযুক্ত কর্মীকে বরখাস্ত। অরুণোদয় 3 প্রকল্পের সূচনা পাতাকান্দিতে। যুব মোর্চার উদ্যোগে মোদির বন্ধু শীর্ষক কার্যসূচি আয়োজিত। কুকি উন্নয়ন পরিষদের দাবি হাফলংয়ের। শ্রীভূমি জেলায় আশা কর্মীদের সম্মেলন মঙ্গলবার জেলা গ্রন্থাগার প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশনরঞ্জন দাস, জেলায়ুক্ত প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী সহ অন্যান্যরা। স্বাস্থ্য বিভাগ আয়োজিত এই সম্মেলনে আশা কর্মীদের পুরস্কৃত করা হয়। माननीय जिला आयुक्त श्री प्रदीप कुमार द्विवेदी महाशय के एकदम गांव के लेवल पे लोगों से कनेक्ट करके काम करते हैं और ये सेल्फलेस सर्विस है। प्रथम पुरस्कार तापसी चक्रवर्ती आयुष्मान যদি মনে করেন যে বিগত দিন থেকে আজকের দিনে সত্যিকার একটা পরিবর্তন হয়েছে, বিগত দিনে আপনাদের কাজের নিরিখে আপনারা যতটুকু সম্মান পেতেন, বিগত দিনে আপনারা আপনাদের কাজের নিরিখে যতটুকু পারিশ্রমিক পেতেন, বিগত দিনে আপনারা যে সময় এটার পিছনে দিচ্ছেন তার তুলনায় প্রতিদান হিসাবে আপনারা যেটা পেতেন তার থেকে যদি সামান্যতম বেশি মনে করেন যে আজকের দিনে পাচ্ছেন, ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়ের নেতৃত্বাধীন এই সরকার অন্ততপক্ষে আপনাদের জন্য তার থেকে অনেক বেশি চিন্তা করছে, তার থেকে বেশি আপনাদের জন্য চিন্তা করছে, তাহলে আমার অনুরোধ থাকবে অন্ততপক্ষে আপনাদের শুভেচ্ছা, আপনাদের অভিনন্দন, আপনাদের আশীর্বাদ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মহাশয়ের উপর বর্ষিত হোক। এই সরকার যদি আগামী দিনে থেকে আরো বেশি চিন্তা করতে লাগে, অতীত দিন থেকে আগামী দিনে যদি আরো একটু বেশি চিন্তা করতে লাগে, তাহলে এই সরকারের উপরে যাতে আপনাদের আশীর্বাদ বর্ষিত হয় সেই কামনা রেখে আপনাদের সকলকে আজকের এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানিয়ে আমি দেরিতে এসেছি তার জন্য মঞ্চাসীন অতিথিবর্গ সম্মুখে উপস্থিত আপনারা যারা আছেন আপনাদের সকলের নিকট কৃতজ্ঞতা জানিয়ে জেলা আয়ুক্ত মহাশয় আমাকে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য ওনার প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে এখানে বক্তব্য সমাপন করছে। सबसे पहले तो ये समझना है कि पूरा आशा सम्मेलन जेटा हुई से है इसका उद्देश्य क्या है। ऐसे तो आप लोगों का ट्रेनिंग होता रहता है, ठीक है, कई बार मैं भी डांट देता हूँ, बाकी लोग भी, कई बार अच्छा अप्रिसिएशन भी मिलता है, कई बार हम लोग बुरा भी बोल देते हैं, ये सब हमारे जॉब का पार्ट है। पर आज का हमें उद्देश्य समझना बहुत जरूरी है। उद्देश्य दो तरह का है, बेसिकली 2-fold एम है आज की मीटिंग का। एक तो हमें अपने आप को धन्यवाद देना है, एप्रिसिएट करना है कि हमने कहां से शुरू किया था जब आशा का इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ था। मतलब ये आशा कर्मी हको लोग योगदान दिया গৈছিলে তেতিয়ার পৰা আজি আমি কিমান লোকে আগবাঢ়ি আহিছো, কত দূৰি আহি পাইছো আমি। রন্ধন গ্যাস ও পেট্রোল ডিজেলের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন শ্রীভূমি জেলা শাসক প্রদীপ কুমার দ্বিবেদী। মঙ্গলবার তিনি জানান, এ নিয়ে কেউ কালোবাজারি করলে রেহাই দেওয়া হবে না। পাশাপাশি গ্রাহকদের গুজবে কান না দিতে পরামর্শ দিয়েছেন জেলা শাসক। सोशल मीडिया में और बाहर भी कई लोगों से मैंने सुना कि काफ़ी अफवाहें चल रही हैं कि ज़िले में एसेंशियल कमोडिटी जैसे कि पेट्रोलियम, एलपीजी और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज़ का कुछ कमी हुआ है। तो मैं आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये बात पूरी तरह निराधार है। ज़िले में सारे पेट्रोलियम आइटम्स, तेल, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सफिशिएंट स्टॉक मौजूद है। और जैसे जैसे कोई भी अगर डायरेक्शन आता है इस तरह का, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से, संवाद माध्यम से, पत्रकार मतलब सारे जितने भी मीडिया आउटलेट हैं सबके माध्यम से जनता को समय समय पर अवगत कराते रहें। तो जब तक ऑफिशियली
कोई चीज़ नहीं आती है जिला प्रशासन की तरफ से तो अफवाहों पर ध्यान ना दें और किसी भी तरह की होर्डिंग की, स्टॉकिंग की, एडवांस स्टॉकिंग की ज़रूरत नहीं है। आप लोग नॉर्मली, सब लोग नॉर्मल स्टॉक रखिए, नॉर्मली अपना काम करते रहिए, किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मेरा यही मैसेज है कि किसी भी तरह के इलीगल काम, स्पेशली ब्लैक मार्केटिंग में इन्वॉल्व ना हो, और अगर कोई इस तरह की स्थिति का फ़ायदा उठा के इस तरह की कोई हरकत करते हुए पाया गया तो प्रशासन बहुत सख्ती से उससे निपटेगा। একটা বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরছি, সঙ্গে থাকুন।